الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أجر الجغم آزادكم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحالے ماں غریباں ہو خدا را یکلنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باب دی اس مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام مکرمی و محترمی جناب بھائی ملک حماد صاحب ماسٹر محمد شفیق صاحب ملک شبیر وابٹا والے دیگر جتنے بھی ملک نصیر احمد صاحب ملک برادران نے بڑی عقیدت نال محفل پاک نو سجایا اللہ کریم ملک برادران دا اہتمام اپنی بارگاہ ربوبیت دے اندر قبول فرمائے آج دی محفل پاک نو ساڑھے ساریاں دی بخشش دا سامان بنائے ماشاءاللہ اسٹیج دی زینت عالم نبیل فاضل جلیل خطیب پاکستان مقرر شیری لسان حضرت علامہ مولانا برادرم مولانا محمد سہیل قادری صاحب دامت برخاتم العالیہ اور آپ دے نال نال احباب دی مسجد دے امام و خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حسنین آسی صاحب دامت برخاتم العالیہ اور بندے فقیر تو قبل شہزادہ خطابت حضرت علامہ مولانا محمد بلال عمر جعفری صاحب آپ نے گفتگو فرمائی احباب محبت نے محبت نال سماعت کی تھی اللہ ساڑھے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے فقیر پہلی مرتبہ احباب دی زیارت واسطے حاضر ہے کوشش کرانگا جتنی دیر گفتگو کی تھی جائے احباب محبت دے نال سماعت کرن تے گفتگو بھی وہی ہوندی ہے جڑی بندے محبت نال بیٹھ کے سن لین وہ سیانے لوگ تے دنا کہندے میدان پریا چھڑ جاؤ چنگی گل لے تو انسان نو کام ہی یوں کرنا چاہیے کہ بندہ پھر بھی کتے زندگی چ متھے لگن جو گھر رہ جائے
تو میں پہلی مرتبہ تواڈے گاؤں دے اندر آیا، میں نہیں چاہواں گا تسی آوازار ہو جاؤ تو میں گفتگو کردا رہواں، احباب دی محبت ویکھاں گا، جتنی دیر تساں محبت نال چلو گے فقیر گفتگو کرے گا، جدوں احباب بس دے موڑے چاہ جاؤ گے فقیر مائک چھوڑ دے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اپنی بات میں شروع کراں۔ صاحبو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مہینہ جاری و ساری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام خوشیاں منا رہے، گھر سجا رہے، مسجداں سجا رہے۔ پہلا پیغام میں دینا یہ چاہنا، بھائی صاحب جتھے مسجد سجا رہے ہو، بازار سجا رہے ہو، گھر سجا رہے ہو، حضور دی آمد دا مہینہ اپنے دل بھی سجا لو۔ ہن سوال ہی پیدا ہوندہ ہے دل سجدہ کی میں نبی کریم دی آمد دا جشن کرنا قرآن چو ثابت ہے، انشاءاللہ میں احباب دے سامنے عرض کروں گا، لیکن دل سجانا ضروری ہے۔ دل کی میں سجے گا؟ دل سج جائے گا جدو دل وچ نبی پاک دے صحابہ دی محبت آ جائے گی۔ دل سج جائے گا جدو دل دے اندر نبی پاک دی اہل بیت دی محبت آ جائے گی۔ دل سج جائے گا جدو دل دے وچوں سکی بہن دا بغض نکل جائے گا۔ دل سج جائے گا جدو دل وچوں پرانو پرا دا بغض نکل جائے گا۔ یعنی میلاد النبی دے مہینے دے اندر تو اپنے آپ نو انج سجا کہ تیرے دل دے اندر نبی پاک دیاں نسبتاں دا حیا بھی آ جائے تے پینا پراواں دی تمیز بھی آ جائے۔ اے نہیں ہوئے کہ سال بعد چودھری صاحب نے میلاد سجایا ہے تے 2.5-3 لاکھ روپیہ محفل تے لایا ہے تے چودھری دی اوقات کی ہے کہ سکی پہن نہ بول دے ہی نہیں۔ تے چودھری نے جا کے پوچھو چودھری صاحب انہیاں لیٹاں لائیاں میلاد کرایا ہے 3-4 لاکھ روپیہ لا کے انہاں لنگر پکایا ہے تے پہننا کیوں نہیں بول دے؟ تے چودھری جواب دیندہ ہے جی وہ میرے کلو حصہ مانگ دیئے۔ تے میں انہوں آکھا جے جائیداد ہی چو حصہ لینا ہی تو میرے واسطے مر گئی تے میں تیرے واسطے مر گیا۔ میں کہا چودھری صاحب تواڈا 4 لاکھ تواڈے بوتھے تے وجہ ہے، کسے شاید تانوں فائدہ نہیں ملیا۔ کیوں؟ بیٹی دا حق گھٹ کے میلاد کرا رہے ہیں، بہن دا حق گھٹ کے میلاد کرا رہے ہیں، حالانکہ ماں بہن تے بیٹی نو حق اللہ دا قرآن بھی دیندہ ہے، مدینے والے دا فرمان بھی دیندہ ہے۔ تو بھائی صاحب پہلے دل نو پاک کرو، دل نو صاف کرو۔ اے نہیں ہونا کہ سکے پرا نے پرا دا حق گھٹ کے سالانہ محفل رکھیے، بہن دا حق گھٹ کے سالانہ محفل رکھیے، یار نے یار دی دولت قبضہ کر کے سالانہ محفل رکھیے۔ اے محفل کسے کھاتے سے نہیں پہنی؟ پہلے حق دار نو او دا حق دے جو تیرا ذاتی مال ہے، او دے وچوں محفل کرا تے پھر پتہ لگے۔ ہن بات میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمائے قل، محبوب جی تسی فرما دے ہو، یا اللہ تو آپ کیوں نہیں فرماندہ؟ اللہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یار کلو فرموا کے زمانے نو دسنا چاہنا، بولیاں دو نہیں، بولی ایک کوئی ہے، خدا بولے مصطفیٰ بول دے، مصطفیٰ بولے خدا بول دے۔ فرمایا قل، محبوب جی تسی اعلان کرو، یا اللہ کی اعلان ہے؟ اللہ فرمایا سونے اعلان کر دے قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے لوگوں جدو تواڈے تے اللہ دا فضل آ جائے، اللہ دی رحمت آ جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر چاہیے تسی خوشی کرو، ہوا خیر مما یجمعون، اے خوشی او دے نالوں چنگی ہے جو تسی جمع کر دے ہو۔ جمع ہوندیاں نے دو چیزاں، ایک مال، ایک نیک اعمال۔ قرآن دسنا چاہتا ہے نبی پاک دے میلاد والی خوشی تیرے مال تو بھی چنگی ہے، نیک اعمال تو بھی چنگی ہے۔ فرمایا جدو فضل آ جائے، جدو رحمت آ جائے، کنیاں چیزاں نے دو، ایک فضل ایک رحمت۔ اگے لفظ فَبِذَالِكَ، فَبِذَالِكَ اس میں اشارہ ہے، اے بولیا جاندہ ہے ایک واسطے، نہ دو واسطے، نہ تینہ واسطے، نہ چون واسطے، اے بولی دے ایک لئی۔ یا اللہ چیزاں دو نے، اشارہ ایک دے، فرمایا دو ہون تے دو آکھاں، میں یار نو پیدا ہی ایک وار کیتا ہے۔ فضل بھی اپنے یار نو بنایا ہے،
تے رحمت بھی اپنے یار نو بنایا ہے. ذوق ہوئے تے قرآن پڑھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات فضل بھی بن کے آئی, میرے آقا دی ذات رحمت بھی بن کے آئی. تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے یار کو شاہد بھی بنایا, مبشر بھی بنایا, تے نذیر بھی بنایا, وداعیا الی اللہ دا دان بھی یار دے سر تے پایا. کون ہے تے والی دیاں شانہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین نبی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں خوش خبریوں میں یار فضل بنا کے بھیجے آئے. کون ہے دے والی دے غلامہ اللہ پتر عطا کرے, باپ اپنا پتر گودی چلے کے اندہ میرے تے اللہ دا فضل آ گیا. اللہ کسی نو گھر دے وے تے مالک اندہ اللہ دا فضل آ گیا. اللہ کسی نو کاروبار دے وے تے مالک اندہ اللہ دا فضل آ گیا. عرض کی دیا اللہ کاروبار بھی فضل ہے, اولاد بھی فضل ہے. عرض کی دیا اللہ چنگی گھٹی بھی فضل ہے, مکان بھی فضل ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا والے یہ سارے نکے نکے فضل نے, میرا یار بڑا فضل ہے. میں اپنے یار نو فضل کبیر بنایا ہے. عرض کی دیا اللہ قرآن دس دے نبی دی ذات فضل بن کے آئی ہے. یا اللہ تیری رحمت کون ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے ارشاد فرمایا رحمت بھی میرے یار دی ذات ہے. پتہ لگیا فضل بھی کملی والا, رحمت بھی کملی والا ہے. کہ اللہ دا قرآن کہتا فضل تے رحمت آجے پھر خوشی کرے آجے. ترجمہ انج کر لینے نبی دی آمد دا مہینہ آجے, گج وج کے ملاد کرے آجے. کون ہے دیوالی دی آمد دا مہینہ آجے, میرے آقا دی آمد ملاد کرے آجے. اسے واسطے سنی ماما دے پتر نبی دی آمد دا جشن منا کے کہہ رہے فضل پتیولا اور کیا چاہیے. فضل پتیولا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا. جنوں جنوں میرے آقا دے ملاد تے خوشی ہے, ہاتھ بلند کر کے میرے نال پڑے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل پتیولا اور کیا چاہیے. فرمایا جدو فضل آ جائے, جدو رحمت آ جائے, پہلے حکم کہ جدو فضل آ جائے, جدو رحمت آ جائے, پھر چاہی دے تو انو چاہ چڑھ جان, تُسی خوشی کرو. تے پھر نال ہی فرمایا میں اپنے یار نو فضل نہیں فضل کبیر بنایا ہے, رحمت نہیں رحمت للعالمین بنایا ہے. تے پھر ترجمہ تے یہی ہے نا, جدو میرے یار دی آمد دا مہینہ آ جائے پھر گج وج کے ملاد کرو. ہن توجہ رکھنی ہے, نبی ہوں نہ نبی, نبیاں دے آمن تے چاہ کرنا اے حلال دے آن دی نشانی ہے. نبیاں دے آن تے چاہ کرنا حلال دے آن دی نشانی ہے.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਉਹ ਲੜਾ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਛੱਡੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। ते इस शेर ते साडे कोल बुखारी ते मुस्लिम दियां मुत्तफकुन अलैह हदीसां ने कि मेरे नबी दी आमद ते सिवाए इबलीस दे होर कोई नहीं रोया। शैतान रोया ते जेड़ा रोंदा होवे असीं ते ओहदा नाम लिया ना, असीं ये आखिया सिवाए इबलीस के, ये तो नहीं ना आज्ञा सिवाय अहले हदीस के। तवज्जो है ना, बात समझने वाली। मैं लड़ान नहीं आया, पर मिंबर ते बैठ के अपना अकीदा बयान करना मेरा हक बनता है। असी ये आखिया सिवाय इबलीस के, तो चलो उदों तक तो मौलवी चुप सन। राती मैं एक वीडियो तकी है वो उच्ची सुथन वाले मौलवी दी, आंदा जी सुनिया वेखो सानू आंदे ने सिवाय इबलीस के, ये सानू इबलीस आंदे। मैं कहा तुहानू ते आखिया ही नहीं, असी तो आख्या सिवाए इबलीस के। चलो तुहाडी इन्नी बड़ी मेहरबानी है, तुसी मान गए हो कि तुसी ओदी नस्ल हो। असी नहीं आख्या, असी तो इबलीस नू आख्या जेड़ा रोया, इन्हां दा ते असी ना ही नहीं लिया, इन्हां नू ते असी आख्या ही नहीं। पर भला होवे ने आप ही मान गए ने, वो अब्बा सी ते असी नस्ल हाँ, वो अब्बा सी ते असी नस्ल हाँ, इन्हां आप ही मान लिया। चलो हुण असी कह सकने कि भाई असां तुहानू नहीं आखिया, पर तुसां आप ही गिरेबान ने झाती पा लई, तुहानू पता लग गया कि इहदे तो मुराद तुसां ही हो। ते नबी आउण ते नबियां दे आमण ते चा करना हलाल दे आउण दी निशानी है। तुसां आखना मौलवी दी दलील दिओ, दलील है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए ना मछली दे पेट च, ते जदों नबी आ गए मछली दे पेट च, ते सारे समंदर दियां मछलियां कट्ठियां होके आ गईयां, उस मछली दा तवाफ करदियां सन जिहदे पेट विच नबी है, जिहदे पेट विच नबी है। ते मछली चूंकि हलाल जानवर है ते ये हलाल दी सी, ते इन्हां नूं नबी दे आउण दा चाह सी, ते जलूस बना के ओहदा तवाफ करदियां सन जिहदे पेट विच नबी है। ते जिथे मछियां होण ना उत्थे डड्डू भी हुंदे ने, ते जदों मछलियां करदियां सन मछली दा तवाफ जिहदे पेट विच नबी है, ते डड्डूआं नूं खुशी बर्दाश्त नहीं सी, हराम दा जो होया, ये हराम जानवर है ना, ते इनू चाह वारा ना खादा, नुकरां ने सिर दे के करदा सी गड़ै गड़ै गड़ै, बिला तशबीह हो तमसील आखा। सुन्नी ने हलाल जादे ते सुनियां नू नबी दे आउण दा चाह है। 12 रबीउल नूर शरीफ नू सुन्नी जलूस लैके गली च निकलदा है, ते कई डड्डू सुनियां नू वेख के गड़ै 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 करदे नजर आउंदे न। पर सुन्नी मामा दे पुत्रा तो कुर्बान जावां, जदों डड्डूआं नू गड़ै गड़ै करदियां वेखदे ने, झंडे होर उच्चे करके नबी दी आमद दे नारे मारदे नजर आउंदे। ये मजीद झंडे बुलंद कर दें ते हजूर दी आमद दे नारे मारते नजर आउंदे ने। ते कौन है दिवाली दे गुलाम गलियां सजा के नारे मारदे ने, चंद चढ़ आया मैना दे ना पैना। सुन्नी मामा दे पुत्र हाथ बुलंद करके पढ़ो, चंद चढ़ आया मैना दे लाल दा, चंद चढ़ आया मैना दे लाल दा। अल्लाह फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, चंद चढ़ आया मैना दे लाल दा, चंद चढ़ आया मैना दे लाल दा। अल्लाह फरमाया अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, चंद चढ़ आया मैना दे लाल दा, चंद चढ़ आया मैना दे लाल दा। कौन है ते बानी दे गुलाम तेरा ते मेरा नबी अजे दुनिया ते नहीं आया। ये रात दा आतिश कदा है, ये रात आतिश कदे च आग बाल के
کے اگ دے سامنے بہ کے لوگ پوجا کر دیں 1000 سال گزر گیا ہے رات آتش کدے اگ بال کے وہ پوجا کی جا رہی اگ دنے بھی بل دی ہے اگ راتی بھی بل دی ہے 1000 سال تو لوگ اگ دے سامنے بہ کے وہ پوجا جاری نے جس رات کملی والے ماں دی گودی دے اندر آئے آگ پہنچ گئی ہے آگ پہنچ گئی ہے آگ پہنچ گئی ہے آگ دی پوجا کرنا والیاں نے نجومیاں نو بلا لیا کہ نجومیاں نو کہہ لگے دسو ہویا کی ہے 1000 سال گزر گیا ہے اسی آگ بان کی دی پوجا کرنے آج اچانک آگ نو بنیا کیے آگ پہنچ گئی ہے بلدی بھی کوئی نہیں کہ نجومی کہہ لگے آگ دی پوجا کرنا والے آج آگ نے نہیں بلنا آج آگ نے نہیں بلنا آج آگ نے نہیں بلنا کہ آگ دے پجاری کہہ لگے وجہ کی ہے کہ نجومی کہہ لگے توانو نہیں پتا آج چاند چڑھے آیا میں نہ دے شابہ شابہ گھوم پا کے پڑھو چاند چڑھے آیا میں نہ دے امام جلال الدین سیوطی فرما دے جس رات کملی والے ماں دی گودی دے اندر ہے تیرے تے میرے نبی دا میلاد ہویا مشرق والے جانور دوڑ کے مغرب والے جا رہے کہ مغرب والے جانور دوڑ کے مشرق والے جا رہے جانور بھی ایک دوجے نو کہہ رہے مبارک ہوئے کملی والا آیا گیا میرے نبی دی آمد دے ڈنگر بھی خوشیاں منا رہے جدو کملی والے ماں دی گودی جے آئے ڈنگرانو چا چڑھ گئے ڈنگرانو چا چڑھ گئے ڈنگرانو چا چڑھ گئے وہ کیٹا بڑا ڈنگر ہے جیڑا میلاد تے سڑدا ہے میرے آقا دی آمد دے جانورانو بھی جانے ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے تے اے ہوئی کہہ رہے آج چاند چڑھے آیا میں نہ دے جیو جیو سارے پڑھو چاند چڑھے آیا میں نہ دے جدو تک سارے نہیں پڑھنا گل ایتھے ہی رہنی ہے چاند چڑھے آیا میں نہ دے لال دا چاند چڑھے آیا میں نہ دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے لال دا فرمایا توجہ توجہ بھئی او کاکا نہیں بیٹھے رہن دے نہیں بولنے ہون نہیں بولنا نکاح ویک کر ہوندنا مارو کام میرے بڑھے ہی نہیں ڈنڈی نہیں بجن دیں چوب کر کے بانا توجہ حضور آگئے پہلے حکم ہویا سونیا تسی آپ اعلان کرو جدو فضل آ جائے جدو رحمت آ جائے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر کی کرو خوشی بولو کی کرو تے نال اعلان کر دیتا فضل کبیر بھی میرا محبوب ہے تے رحمت للعالمین بھی میرا محبوب ہے تے پھر اسی میلاد نہ کریے تے کی کریے حکم جو اللہ دا ہے حکم جو اللہ دا ہے تے پھر حضور دی آمد تے میلاد ہو رہا ہون اگلی ڈنڈی مولوی کی مار دیں توجہ رکھنی اکھے ویکھو جی تسی 12 ربیع الاول نو ہی میلاد کر دے ہو حالانکہ 12 نو حضور دی آمد نہیں بلکہ حضور دا وصال ہے تے 12 نو معاذ اللہ نبی مر گئے تے انہاں مولویاں دا عقیدہ ہے نبی مر کے مٹی ہو گئے تے پہلا جواب تے اے وے مولوی جی اسی مردہ نبی دا میلاد نہیں کر دے اسی زندہ نبی دا میلاد کرنا ہے تے ہونے دے تے دلیل بھی ہونی چاہیے جی
قرآن کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. او بھائی قیمتی گلاں ضائع نہ کرو. اللہ فرماتا ہے کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ مومنہ نو شان والا رسول عطا فرمایا. ہن پہلے سمجھو احسان کی ہے. آ چادر ہے چلی بھی محفل تو ہی ہے تے ساڈے واسطے اہمیت بھی بڑی رکھ دی ہے, ضروری بھی ہے. اے پرے مجمع دے اندر چادر مولانا حسنین ناصری صاحب نو میں دے دیاں تے آکھاں جی یہ قیمتی چادر ہے, اے دے بغیر حالانکہ میرا سردہ نہیں پر یہ میں تانوں دے دینا تے اپنی قیمتی چادر انہاں نو دے دیاں تے میں انہاں تے کی کیتا ہے. سارے بولو. تے سارے مجمع دے سامنے چادر دے کے کیتا ہے احسان. محفل مک جائے تے ایک گڈی چ بٹھان جان تے میں کہاں لیا مولوی صاحب چادر واپس دیو تے احسان رہ گیا. بولو تے صحیح. جے چادر دے دیتی تے پھر ہے احسان تے جے دے کے واپس لے لئی تے احسان. بولو احسان نہیں. 1400 سال ہو گئے نے قرآن آئے نو. ادو بھی قرآن کہندا سی کہ اللہ مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ شان والا رسول دیتا ہے. آج بھی ترجمہ یہی ہے. اللہ فرماندا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے شان والا رسول دیتا ہے تے جے دے کے واپس لے لیا تے احسان ہی کہدا. جے دے کے واپس لے لیا تے احسان کوئی نہیں. تے جے ترجمہ احسان والا کریں گا پھر تینوں مننا پینا ہے نبی کل بھی زندہ سی نبی آج بھی زندہ ہے. جے دے کے واپس لے لیا تے پھر احسان. بولو بولو پھر احسان نہیں. تے جے احسان ہے تے پھر من نبی کل بھی سی تے نبی. بولو بولو نبی کل بھی سی تے نبی. اسے بات سنی ماما دے پتر کہہ رہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. جڑا جڑا میرے آقا نو زندہ مار دے ہاتھ بلند کر کے آکے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے تجھے مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. زندہ نبی دا میلاد منانا. اللہ فرمائے میرا یار فضل بھی ہے تے میرا یار رحمت بھی ہے. ہن توجہ رکھو گل ایتھے رہنی ہے کہ پیچھے نہیں جانا. جتوں شروع ہوتے ہی مکا چھوڑ دو. حضور فضل بھی ہیں اور حضور رحمت بھی. اچھا ہن کدے کدے واسطے فضل نے. جیڑا نیڑے وسے او دے واسطے بھی فضل نے تے حضور مکے آن تے جیڑا یمن وسے او دے واسطے بھی فضل نے. سرکار ساری کائنات واسطے فضل تے رحمت بن کے آئے. ہن اے دے تے دلیل دینا چاہنا. یمن شہر ہے. یمن شہر دے اندر ایک نوجوان ہے جدا نام ہے عامر یمنی. کی نام ہے عامر یمنی. ایک ہی کردہ ہے بوت رکھیا سو او دی پوجا کردہ ہے. ایک کے دی تھی ہے جڑی بیمار ہے ہاتھ پیر کم نہیں کردے اپاہج ہے تے روز ہی بوت دے سامنے بہ جاندہ ہے ٹاکی شاکی مار کے دے آندہ میں تیری پوجا کرنا میں تیری عبادت کرنا تے میں تیری پوجا تائیں کرنا کہ میری تھی نو شفا دے میری تھی وال ہو جائے میری بیٹی نو صحت دے. تے دانے بندے بیٹھے ہو صحت بتاں تے نہیں نہ دینی شفا تے عرشاں والے خدا ہی دینی ہے نا. انہیں بڑے ترلے مارنے. ہن سادہ دی مثال دے کے سمجھانا چاہنا. پینڈ دا ہوئے نا کو بندہ چودھری تے کسے پینڈ والے بندے نو کم پہ جانا چودھری نال تے وہ جا کے کہ چودھری صاحب فلانا کام میں تے چودھری بوتھا اینو وڈ چھڈے تے بندہ ادھروں آوے چودھری منہ اینو چک لوے بندہ ادھروں آوے چودھری منہ اینو چک لوے لگنا کٹے دا چودھری ہے. میں کام کراؤن آیا تے چودھری جناب کدے اینو منہ وٹدا ہے کدے اینو وٹدا ہے کدے سیدھا منہ کردا پٹھا کردا. خبردار اگوں تو اسیں تے کو نہیں جاندے. انج ہی کام اودے نال بن گیا.
बुत दी करदा सी पूजा, दिनां दे बन गए हफ्ते, हफ्तियां दे बन गए महीने, महीनियां दे बन गए साल, ते रोज़ आंदा सी मेरी धी नूं दे शिफा। एक दिन ना अक गया ते आंदा है शिफा देनी है ते दे, नहीं देनी ते अज तो बाद तू साडा कुछ नहीं लगदा ते असीं तेरे कुछ नहीं लगदा। इन्ने साल हो गए ने तेनू टाकी शाकी मारी दी है, तेरियां नासां चों घट्टा कड्ढी दा ते तू शिफा ही नहीं देंदा साडी बेटी नूं, ते मैनू फायदा की है तेनू टाकी शाकी मारन दा, तेरी इन्नी खिदमत करन दा। वो जनाब बुत दे सामने खड़ा है, बीवी नाल ही खड़ी है, ओनू आ गया जलाल ते बीवी नूं आंदा अज दो टोक गल करनी इहदे नाल, जे ते शिफा देनी जो ठीक है, नहीं तो अज तो बाद मैं इहदी पूजा नहीं करनी, ये साडा कुछ नहीं ते असीं इहदे कुछ नहीं। ते ये जदों उन्हें बनाया ना इरादा कि अज मैं इहदे नाल गल करां, दो हरफी गल हो जाए, ये जिस रात इहने गल करनी सी ना वो रात कोई आम नहीं, वो रात मेरे नबी दे मिलाद वाली रात है, वो रात हजूर दी आमद दी रात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद वाली रात है। कौन है दीवानी दे गुलामो, अपनी बुत दे सामने आ गया कि बुत दे सामने खलो के कह लगा कई साल गुजर गए, तेनों टाकी शाकी मारना, तेरी पूजा भी करना, तेरी इबादत करना, आज तक मेरी बेटी बीमार है, इन्ने सालों के अंदर मेरी बेटी को शिफावा नहीं मिलिया, मेरी बेटी तंदुरुस्त नहीं आई, मेरी बेटी को शिफा दे दे, जे शिफा नहीं देनी आज तो बाद में तेरी पूजा भी नहीं करनी, आज तो बाद में तेनों टाकी शाकी भी नहीं मारनी। जदों एक ही गल करके आमर यमनी जान लगा, अजे चंद कदम दूर गया पिछों खड़ाक दी आवाज आई, जदों आमर यमनी ने मुड़ के देखा पुत मुंह पर ने जमीन ते डिगया ते आमर यमनी दा कमरा नूरन ला नूर हो गया, ये खलो गया पुत मुंह पर ने जमीन ते डिग पिया, ते पुत चो आवाज आ रही मैनू नहीं मनना ते ना मनी, मेरी पूजा नहीं करनी ते ना करी, मेरी इबादत नहीं करनी ते ना करी, पर मेरी गल ते सुनदा जा, जिदे सदके रब शिफावां देनियां ने, सोना मां दी गोदी विच आ गया, जिदे सदके शिफावां मिलनियां, ओ सोना मां दी, बोलो बोलो सोना मां दी। अमर यमनी बड़ा हैरान, इन्ने साल हो गए ने टाकी शाकी मारी है, नासा पूंजियां ने, कदे बोले नहीं, टस तो मस नहीं की, खैर हो गए सही, अज मूँह पर ने भी जा पिया, गल्लां भी पे करदा है, ते नेड़े आ गया अमर यमनी ओदे, अच्छा जिदे सदके शिफा मिलनी आ गया ते बुत दे टुकड़ियां चों आवाज आ रही, भुलेखे च ना रही, आ जेड़ा तेरे कमरे च नूर है ना, ये भी उसे सोने दा। अच्छा हुण बुत की कह रहा, ओ मां दी गोदी विच आ रहा है, जिदे सदके रब, बोलो बोलो जिदे सदके रब, ते मेरा विरदान बुत भी आंदा होने, नेमतां वरतान वाला, गूंज पै जे नेमतां वरतान वाला, आ गया नेमतां वरतान वाला, आ गया ऊंचे रुतबे पान वाला, आ गया और पार जिनादा किसे भी ना चुकिया सी, ओना दी पहचान वाला, आ गया ओना दी पहचान वाला। कौन है दिवाली दे गुलाम बुत कह रहा, सोना मां की गोदी दे अंदर आ गया, जदों आमर यमनी ने अपने कमरे च नूर वेखिया ते कहता नूर वालिया, अज तेरे नूर दा सदका मेरी बेटी ठीक हो जाए, तेनों मक्के वेखन जरूर आवांगा। जदों आमर ने ये गल की किसी दे कदमां दी आवाज आ रही, आमर ने मुड़ के वेखिया, ओदी बेटी
ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਾਪ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਮਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੂਰ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮੱਕੇ, ਮੰਨਤ ਜੋ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੱਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੱਕੇ। ਮੱਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਬੋਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਮਰ ਯਮਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਕੇ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਪੁੱਛੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ PTI ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਤਵੱਜੋ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੋਤ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਬਈ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੱਕੇ ਜਾਈ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਪੁੱਛੀ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਹ ਜੁਮਲਾ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੱਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰਦਾਨ ਮੱਕੀ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਤੇ ਤੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਰਹਿਣ ਖੜੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਰੀ, ਜਿਗਰ ਦਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਓ ਮਾਈ ਆਮਿਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੀ कदीमी शहंशाह अली घराना, हुसैनो हसन दा लज पाल नाना, जुलेखा यूसुफ खिलती, कदी पीछे ना यूसुफ शानी दे पैंदी, ते चल के आंदी फिर आप मदीने, जिथे बसते ने अरबी नगीने, मदीने शहर दे विच रहन वाला, खुदा दे अर्श ते जावे
बड़ा सोहना है, रज रज के सोहना है। आमर पूछे किन्ना को सोहना है, मक्की आंदा इन्ना को सोहना ही जिस रात तो माँ की गोदी च आया है ना मक्के रिश्ते। तो सादा जी मिसाल दे के समझाने की कोशिश करना, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੋਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੋਚਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦੇ, ਵੋਚਰ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੋਚਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਤੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੋਚਰ ਵਹਾਈਏ ਨਾ ਤੋੜ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ 2000 ਗਾਲਿਬਨ 16 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 18 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਵਡੇਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਾਰੇ ਹਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੱਕਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦੇ ਚ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਖੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? मैं जनाब हरम शरीफ गया, तवाफ़े काबा करता रहा, नाले अम्मा नूं लभदा रहा, सफ़ा मरवा ते गया, साई करता रहा, अम्मा नूं लभदा रहा, ना तो इत्थे लभी तो ना उत्थे लभी। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा मौलवी साहब पहली बारी आए हो तो दादी गवाच गई है, तो हुण दादी कोई नहीं लभना। तो मैं जो निम्मू जाना हो गया ना, शाह की नमाज पढ़ी, तो मैं बड़ा परेशान, तो मैं होटल वाल गया ना, तो जो मैं होटल पहुँचा तो दादी लम्मे पई, तो साडे होटल च कमाई रहिंदी आ, होर मेरी दादी दी लत्तां पई कुटे। तो मैं जाके आख्या अम्मा जी मैं लब लब पागल होया, तुहानूं मक्का टावर थले बिठाया सी, तो मैं कहा जी उत्थे ही रहा जे, तो मैं उत्थे आ जाऊँगा। वो पुत्रा मैं पेशाब करन गई सा, तो मैं गवाच गई सा, तो मैं कहा इत्थे किवें आए हो? आख्या कागज जिहा वहाया ही, तो एक मक्की मैनूं इत्थे छड्ड गया। यानी कि वो वोचर होवे कोल ते बंदा गवाचदा नहीं। तो मक्के वालियां दी आदत है, मदीने वालियां दी, ये बस राह ही नहीं दसदे। ये कोई बंदा गवाच जाए ना तो वोचर बहुत तोड़ होटल च छड्ड के आउंदे, बल्कि बैठ ते बहा के आउंदे, इत्थे रहना ही। तो साढ़े पाकिस्तान च की हाल है, किसी ने पूछो ना मतलब घमादल जाना है, उस आखना सीधा जा तो आना ही चौक, उतों मुड़ी सज्जे, सज्जी गली जिथे मुक्केगी नुक्कर ते स्कूल होगा, वो सामने जड़ा बाजार है सीधा जाई तो अगे आना खोखा, खोखे तो मुड़ी खब्बे, खब्बे जिथे गली मुक्केगी दुध दही की दुकान आएगी, वो नाल ही सज्जे गली है, तो अगे जाके चौक होना, तो उतों पूछी मतलब घमाद का घर किथे। दसो इन्नियां गल्लां याद रहिंदियां। यानी साढ़े पाकिस्तानियों का हाल है, बंदा सीधी राह भी जाता हो तो पुठी पा छाने, असी कदे सीधा राह दसिया ही नहीं। तो मक्के बंदा गवाचदा नहीं, जे गवाच जाए तो साईं तोड़ छड्ड आउंदे। आमर कह लगा मैं जाना है अब्दुल मुतलब दे घर, उस आख्या चलो राह की दसना है, तोड़ ही छड्ड आउंदे। आमर आ गया, दरवाजा खड़काया, नबी करीम के दादा जान बाहर आए, तो हज़रत अब्दुल मुतलब फरमाया किवें आए हो? आखिर असीं उहनूं वेखण आए जिहड़ा सोहना जिहा तुहाडे विहड़े आया। तो हजूर के दादा ने फरमाया चलो विखा दिंदे आ, पर तुहानूं पता नहीं असीं हाशमी आ, साडे घर दी आदत है पहलों ते करने आ सेवा, दसो खाना की है? तो इसे बात याद कर खुद तो रहे और औरों को खिला देते हैं, खुद तो रहे भूखे और औरों को खिला देते हैं। कितने सयाद हैं मोहम्मद के घराने वाले, कितने सयाद हैं मोहम्मद के घराने वाले। कौन है दिवाली दे गुलामों नबी करीम दे दादा जान ने खाना खिलाया, जो तो खाना वगैरह खा लिया। कौन है दिवाली दे दादा जान नो कहता लजपाला, जल्दी नाल उस सोने नूं लेके आ जिन्हों वेखण में आया। नबी
جان میرے نبی نو لے کے باہر آئے تے میرے آقا دے دادا جان نے میرے نبی دے چہرے تو کپڑا چکیا آدر دیاں نظرہ میرے نبی دے مکھ تے پہ گئیاں کون ہے دیوالی دا چہرہ بے کے آدھے مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مکھ چمک دلا پورانی کالی زلف دے آنکھ مستانی مخمور اکھی ہمت بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ صدقہ ماہ صدقہ مایا کمالکا کتھے مہر علی کتھے تیری صدا کتھے مہر علی کتھے تیری صدا گستاخی اکھی کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت کو میں جانا تھا اس صورت کو میں جانا تھا کہ میں جہاں تھا سچیا تھا تیرا بھی میں شاہ تھا جس شان تو شان سب بدیا سبحان سبحان ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں توجہ بھئی گل مکا لئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضور نو لے کے آئے نا تے چہرے تو کپڑا ٹایا ہے تے عامر یمنی میرے نبی دے دادا جان نو ویکھ کے آندا ہے جے تسی اجازت دیو تے میں سونے دے قدمہ پاکا تے ہاتھ لا لواں میں حضور دے قدمہ تے ہاتھ لا لواں نبی پاک دے دادا نے فرمایا لا لے بھئی تو قدمہ تے ہاتھ لا لے تے عامر یمنی نا حضور دے قدمہ پاکا تے ہاتھ رکھ کے نا آسمانہ ول تکیا یا اللہ جیڑی ننگنی سی ننگ گئی ہے جیڑی گزرنی سی گزر گئی ہے جیڑی گزارنی سی گزار لئی ہے ہون آگیاں تیرے یار دے قدمہ چ زندگی نہیں چاہی دی یار دے قدمہ چ موت نصیب فرما دے ادھر عامر نو حضور دا در مل گیا ادھر بیٹی نو ملے کہ انہاں فضل بھی کملی والا ہے تے رحمت بھی کملی والا ہے میرا دل کردہ ہے جے تواڈا ذوق نار رل جائے تے اس عاشق دے عشق دا ترجمہ شور کوڑ دی نگری دے تاجدار عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو دی قلم دی نوک تے رکھی ہے تو آپ نے بڑا سونا جا نقشہ کھچیا تو عارفان دے سلطان فرما دے ایمان سلامت ہر کوئی مانگے عشق سلامت کوئی مکن ایمان شرماون عشق تے میرے دل پہ غیرت ہوئی
इश्क पुछावे ते ईमान नु खबर ना कोई मेरा इश्क सलामत रखी काबिल बाहो ते मैं ईमान दिया तरोई अदीना ने गिरामी कदर चले गए मौलाना शेख साहब के बैठ गए जिन अच्छा इश्क सलामत रखी कामिल बाहो ते मैं ईमान दिया पूरे घंटे दा होवे ते जिथे कोई शह नहीं पहुंचदी जेड़ा मौलवी तकरीर करदा होवे जेड़ा मगर बैठा होवे जिथे कुछ नहीं पहुंचदा मगर वाले दी उथे बद दुआ पहुंचदी सही गल है बात ठीक है बड़ी स्पीड नाल आओ किडे हाथ जोड़ के पर्चियां देंदे ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ तवज्जो भाई मैं नहीं चाहता किसी की हक तलफी होवे मेरे बाद नाथ खान भाई भी मौजूद ने मौलाना साहब ने भी खिताब करना है जे तो तुसा मुहब्बत ना सुनना है जाना नहीं आ एक पर्ची आई है मैनू नहीं पता कि लिखी है तो ये एक लफज पूछा गया है तो बिल्कुल उस लफज तो थोड़ा जहा मैनू भी दुख है असल के अंदर साडा बेड़ा उदों करके है जदों दा असी अकीदा नाथ खाना ते नकीबा को लैन लगे अकीदा नात खां ते नकीब नहीं देंदे एक गल याद रखो अगर तुसी अपना अकीदा लेना है तो हर मौलवी भी अकीदा नहीं देंदा ये भी गल याद रखो मौलवियों भी बड़ियां बड़ियां कालियां भेडां ने लबादा वाले सुन्नत दा पाया ते नारे गैरां दे मारदे ने तो तुहाडे सामने हर शय खोल के वादे हो गई है कई गद्दी नशीन सन गदा नशीन बन गए सारी उम्र सैयद आला हजरत के नाँ से हथ चमवाए तो हूँ आते हैं सानू आला हजरत आखिया तकलीफ होंगी है तो हूँ आते हैं जी असी बरेलवी नहीं मैं क्या चलो ठीक है तुसी भी अपनी जगह तो ठीक आते हो जोड़ा बरेलवी होवे जिदे गले च सैयद आला हजरत की गुलामी का पटा होवे वो बंदा हर थाली च मूँह नहीं मारदा तो जो तुसा ईरान के टुकड़े खाने तो दर्द उठनी है तुसा आप ही आखना ऐसा बरेलवी नहीं असी जनाब आला हजरत आख्या सानू तकलीफ होंदी है तो मेरे तो पहले एक जुमला बोलिया गया सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दे बारे तो वो अंदर जड़ा मेन हिट किया गया है वो कंजुल उलमा मुफक्करी इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मुहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामद बरकातुहुल आलिया आप नू किया गया है तो ये मैं पिछले दिनों के अंदर भी इत्थे आया नारंग तो अगली साइड से इत्थे एक नात खान ने शेर पढ़िया सी सैयदा और लफ्ज़े ख़ता मुल्ला तू बेहया हो गया तो मैं दौरान शेर ही उन्होंने नप लिया मैं क्या तू पहले दुआए कनूत सुनाना फिर शेर की वजाहत बाद कर रहा अगों जनाब वो कमन लग पाया तो कप कपी तारी तो रंग पीला पै गया पसीना जी मैं अपने को नहीं पढ़िया मैनू फलाने लिख के दिता मैं क्या फलाना भी लानती है तू बगैर तस्दीक से पढ़िया तू भी लानती तुहानू पता ही नहीं तुसा हीरे गवा ले वो भाई साहब जेड़ा अकीदे ते पारा मुहद्दिस लाहौरी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दिता ना तो इस बाबे के मुकाबले का अजे तक साढ़े को जाना कोई नहीं तो शुक्र करो इस जने की जिंदगी की दुआ मंगया करो ये जना हा तो तुसी बचे हो ये जना ना होवे तो तुहानू कालियां भेडां घेर के मार देन तो इस वास्ते साढ़े नात खाना नू चाहिए हाथ हौला रखन नात खां रहन नात खून न बनन साढ़े नकीबा नू भी चाहिए हाथ हौला रखन एवं मिंबर से बैठिया ना पै जान तो मैं मज़े की गल ये की है जो मामला बनया ना थोड़ा जहा खताए इत्तेहादी वाला तो जिन्होंने घर बुढ़ी सालन नहीं देंदी उन्होंने भी घर बह के डॉक्टर साहब के खिलाफ क्लिप बनाए तो सब तो मज़े की गल ये जिन्ना जिन्ना क्लिप बनाए
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਜਲਾਲੀ ਕੇ ਨਾ ਆਖਣਾ। تو بھائی صاحب یہ خطا تو مراد خطائے اجتہادی ہے تے خطائے اجتہادی دا ثواب آ بات دی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر خطائے اجتہادی دی تعریف کیتی جائے یہ تے علماء نے بڑی بحث کیتی ہے تے اے دا اجر ثواب ہے تے اے ایویں جناب نعت خانہ پیچھے لگ کے تے نقیباں پیچھے لگ کے تسی بھی اپنے عقیدے دا بیڑا گرک نہ کریا کرو، کوشش کریا کرو ممبر تے جڑا بہ کے واز پیا کردا ہے، جڑا مولوی تقریر پیا کردا ہے وہ بھی سید یا اللہ حضرت دی فکر والا ہوے تے او دی تقریر سنیا کرو بس۔ ایویں ایرے گہرے نتو کہرے ہر مولوی دی تقریر بھی نہیں سنی تھی۔ میری عمر بھاویں نکی ہے، مینوں بڑے مسائل دا سامنا کرنا پے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس پیر دا مرید ہاں جڑا پیر بڑا ڈاڈا تے میرے پیراں مینوں دسیا کہ پترا لنگر مدینے والا تینوں بڑا دے گا پر لنگر مدینے دے تاجدار دا کھائیں پر حلال کر کے کھائیں۔ اے نہیں ہونا کالیاں دے سٹیج تے جاویں تے کالی گل کریں، پیلیاں دے سٹیج تے جاویں تے پیلی گل کریں۔ سٹیج جڑا مردی ہوئے عقیدہ اپنا ہی رکھنا ہے تے عقیدہ ٹنا ٹن سنی ماں دے پتراں والا رکھنا۔ تو میں پچھلے دنوں چ منکراں نوں جواب دیتا ہے تے او دے بارے ہلے تک بڑے جناب پیچھے پیچھے پھردے نے پے، کدے ٹریس کردے جی مولوی رہندا کتھے، کدے آندے نے جی تے کدے آندے جی اے گھروں نکلدا کنے بجے، اے گھروں جاندا کنے بجے، اے گھروں آندا کنے بجے۔ اساں اینوں پوچھنا، او میں کہا بھائی صاحب تساں کل جو پوچھنا تساں اج ہی پوچھ لو، بات ختم۔ کل کی اڈیک دے ہو، کل کن ویکھی ہے، تساں اج ہی اڈیک لو، اج ہی آ جاؤ سامنے، کٹی کٹا کڈ لو جڑا کڈنا۔ لیکن مینوں اس گل دا فخر ہوئے گا جے جان بھی چلی جائے گی تو میں قیامت والے دن ضرور آکھاں گا یا رسول اللہ تیرے صحابہ دی عزت تے پہرا دین دے مولوی آکھا مر کے آئے۔ بے شرمی دی میں مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی صاحب آستانہ علیہ کوٹلہ شریف تو میرا سائیں بڑا ڈاڈا، میرا بابا بڑا ڈاڈا، تو میں تے زو کے چاہ کے انہوں بڑا ناز مقدراں میرے آنوں نظر کرم میرے سونے پیر دیے، بڑا ناز مقدراں میرے آنوں نظر کرم میرے سونے پیر دیے، جے کر کرے سردار قبول راجا بادشاہی ساری جٹی ہیر دیے۔ جنہاں نو سائیں قبول کر لے تے پھر انہاں دے وارے نیارے، انہاں نو کسے شے دا ڈر کسے شے دا خوف نہیں۔ بھائی صاحب جتی نویں لو، کپڑے نویں لو، مکان نواں لو، دکان نویں لو، عقیدے نویں نہ لو، عقیدہ اوہی رکھیا جے جڑا بریلی دے شہنشاہ نے عطا کیتا ہے، عقیدہ سید احمد رضا والا رکھیا جے تے حضور دی ہر نسبت دے پہرے دار بنو۔ اے نہیں کہ ڈنڈی مارو، جیڑا بندہ صحابہ پاک دا بغض لے کے نبی دی یال نہ پیار کرے حضور دی یال او دے تے راضی نہیں، تے جیڑا نبی دی یال دا بغض لے کے نبی دے صحابہ نہ پیار کرے حضور دے صحابہ او دے تے راضی، بیڑا او دا ہی پارے جیڑا یار غار دا بھی غلام ہے، حیدر کرار دا بھی غلام ہے۔ بس حضور دی ہر نسبت دا یاد کرو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو لے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جڑا حضور دے کسے ایک بھی صحابی دا انکار کردہ ہے ساڑھی جتی دی نوکتے ہے۔ تو بھائی صاحب ڈاکٹر صاحب دے بارے اچھے خیالات رکھو، اچھی نظر نال ویکھو، اونا دی درازی عمر دی دعا کریا کرو، اللہ کریم انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے۔ اے ہو جے جنے روز روز پیدا نہیں ہوندے تے ماما اے ہو جے جنے روز روز جام دیاں بھی نہ، ٹھیک ہے، جنہیں دلائل دی دنیا چاہ کے آل سنت دا دفاع کیتا ہے او دا نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے، تے جنہیں دلائل دے نال جلال اچ بے کے آل سنت دے دفاع کردہ رہے ہیں اس جنے دا نام خادم حسین رضوی ہے۔ ہون کئیاں نو قدر ہوئی ہے بابا جی دے جان تو بعد،
وہ دلائل بھی دیندہ سی، حدیث بھی پڑھدا سی، قرآن دی آیات بھی پڑھدا سی، علامہ اقبال دے کلام بھی پڑھدا سی، سید اعلیٰ حضرت دے کلام بھی پڑھدا سی، تے جے پھر بھی کوئی بندے دا پتر نہیں سی بندا تے ایتھوں کر کے پڑھدا سی، مائک تے آندا سی دور دور کتے ہو مالکاں نوں پے گئے ہو۔ ساریاں گلاں یہ گل کرے تو خاتم رضوی کرے بس، ہاں یہ تو اگینڈ ہو گیا، ہوں یہ گلاں کرنے والا جنا کوئی نہ، ہوں بس اہل سنت آپ نے علماء دی قدر کرو، لیکن ساڈے اندر قدر کرانا سے مرنا پیندا ہے، زندہ دی قدر اسی نہیں کر رہے۔ ہوں میں تقریر کر کے تر جانا، کئیاں سویرے آکھنا جی ہوں مولوی وہ نہیں رہے، تو میں کہا جی وہ نہیں رہے تو انہاں بھی نہیں رہنا، انہاں دی قدر کر لو جڑے ہن، اگر انہاں دی قدر کیتی ہوئے تے جڑی جیلم کتی سوئی ہے یہ کدے بھی تواڈے بچیاں دے ایمان خراب نہ کرے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ آپ ہی بند حجرے چ بیٹھا ہے چور انسان، تے لوگاں دے ایمان دا بیڑا گرک کر رہا، تے صحیح گل پوچھو، صرف جیڑے جوان نو اے سمجھ آ جائے او دا کلپ سنو آندا امی شے کوئی نہیں، میں تاں جمعے میری امی نو اپنی چسکیاں دی پئی تے پھر میں پیدا ہو گیا، تے جنہیں ماں نو نہیں منیا انہیں کسی نو کی مننا ہے، تے پھر او دیاں اپنیاں گلاں بھی رلدیاں نہیں، ایک واری کوئی گل کردا ہے دوجی واری کوئی گل کردا ہے، تے ساڈے جوان جناب سویرے اٹھ کے کلپ سانو سینڈ کر دیندے جی دسو اے دے بارے کی خیال ہے، اسی کہ تانوں کل بھی آکھیا سی اینوں سننا حرام ہے تے اج بھی آنے اینوں سننا حرام ہے، جنہیں ماں نو نہیں منیا پیو نو نہیں منیا وہ ساڈی نسل نو کی سکھائے گا؟ تے اس واسطے انہاں بیماریاں پیچھے دوڑن نالوں جے کتے ویلے بیٹھے ہو تے اپنے علماء نو سرچ کر کے سنیا کرو، جے بہتا دل سوڑا پہ جائے تے تقریر میرے باب خاتم رضوی دلا لیا کرو، پھر جناب تو انو جلال بھی نظر آئے گا تو انو کمال بھی نظر آئے گا، جلال تے کمال دو میں شیمہ نظر آن گیا۔ تے میں بس گل مکا دینا، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہوشیار رونق بہار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہوشیار رونق بہار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہوشیار رونق بہار، جن نے دربار سب دین تے لٹایا ہے انہیں کیویں ہاتھ بی بی فاطمہ دکھایا ہے، جن نے دربار سب دین تے لٹایا ہے انہیں کیویں ہاتھ بی بی فاطمہ دکھایا ہے، بندہ بان بھنگیے میں چولا نہ مار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، بندہ بان بھنگیے میں چولا نہ مار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، صحابہ نو جبوں کیو مصطفیٰ حرامی ہے، پاک کردار دی پکی نشانی ہے، اہل سنت عقیدہ صحابہ نو جبوں کیو مصطفیٰ حرامی ہے، پاک کردار دی پکی نشانی ہے، گال سن اے مدعا دی پیداوار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، گال سن اے مدعا دی پیداوار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، صدیق عمر عثمان جی دے یار نے، اللہ دے او شیر نال حیدر کرار نے، چارہ نو تو مان چارے نبی دے نے یار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، چارہ نو تو مان چارے نبی دے نے یار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، صدا بسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے کیڑا اللہ اکبر کبیر، توجہ ہے بھئی، اے ملک کمال فون تے سندا رہا تے فون تے ٹائم لیا، اون ٹھیک ہے میں اپنی مرضی والا بندہ اپنے ذوق والا بندہ تے
ایڈا ویسٹ کے ٹائم میں کدے دیتا نہیں. یہ تقریباً 6 مہینے پہلے سنگی رابطہ کر کے میرے کو ٹائم لیا, 6 مہینے پہلے. تو ربی نور شریف کا جدو شیڈول بنایا میں سارا, تو پھر میں آپ انہوں دا نمبر ملایا. میں کہ ہاں جی کو ساتھ ہے نے محفل کراؤں والے کہ نہیں. انہیں کہا جی ہیں نے جناب. وہ سنگی پھر ڈر گیا, پتہ نہیں مولوی آوے کہ نہ آوے. 5000 ایڈوانس کرا چھڑیا. ہلو جی 5000 آ گیا تو تساں آنا ہے. تو اساں آ گئے ہیں, اساں اپنا وعدہ وفا کیتا, انہاں بھی محبت کیتی, اپنا وعدہ وفا کیتا. بندے فقیر دا خطاب ٹائم نہ کرا چھڑیا. تو انہیں بار بار فرمائشاں کری ہوں دن, لیکن بس میں آخری فرمائش عارف کھڑی فرما دینے. کالے کنڈل زلف ماہی دے اتے چال چلے ہن کیڑا. اکھ نال اکھ ملا محمد اتے لٹ کھڑیا دل میرا. اگلا سورج وانگ اے نورانی متھا اتے نظر نہ کیتی جاوے. جے پتھر دل والا ویکھے اتے اکھیاں چوں پانی آوے. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے, سورج خدا کے واسطے آ جا تلے تلے. اے نانو اڈی کے رہندی تیری, تو کیڑے ویلے آنا سونیا. ہن زندگی دے سامک چلے, کدوں پھیرا پاؤنا سونیا. رستہ یوگی کا دل بر اپنے دا, یہ محل اچھے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رومائیں اندر بڑھ کے. نانے نانو اڈی کے رہندی تیری, کیڑے ویلے آنا. اللہ کریم اج دی اے مقدس محفل پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جامی. میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جامی. اکھاں پاڑے لگیاں نے دیدار کرا جامی. روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے, مر کے بھی تک دیاں نے. ایک جھلک وکھا جامی. میرے کملی